I just had to let you know you're. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang genetika tumbuhan. Sebelumnya, simak dulu video berikut ini. A plant cell, similarly to an animal cell, contains a cell nucleus, in which genetic material is stored in the form of DNA. Inside the cell nucleus, there is the nucleolus. It is a granular body built of protein and ribonucleic acid, RNA, in which, inter alia, ribosomes are produced. Ribosomes are organelles involved in the synthesis of proteins. Some of them are attached to the endoplasmic reticulum. Others are freely suspended in the cytoplasm. The cytoplasm is a liquid suspension filling the cell, which contains various organelles. One of them is the endoplasmic reticulum. It has the shape of a labyrinth surrounding the nucleus. One part of the ER is called rough, and the other, smooth endoplasmic reticulum. The Golgi body is the cell repository. The substances produced in it are stored there and then transported to other parts of the cell. Among the more complex organelles are the mitochondria, in which cellular respiration takes place. Their number, size and shape vary depending on the cell type. Each plant cell is surrounded by a cell membrane. It acts as a barrier separating the cell from the external environment. A plant cell also has a number of unique features. The cell wall, which is composed of multiple cellulose layers, is a characteristic feature of a plant cell. Its rigid structure serves as a frame that gives the cell a regular shape. The cell wall protects the cell against water loss, while allowing the flow of various substances from and into the cell. The plant cell can use solar energy as fuel for the production of the organic compounds it needs. This is possible through chloroplasts found in the cell, which are also known as green bodies. These organelles contain chlorophyll, the green pigment enabling the conversion of solar energy into the energy of chemical bonds. Large vacuoles, whose surface often occupies almost the entire cell, are another unique feature of plant cells. Vacuoles can be likened to huge tanks filled with cell sap, containing mainly water and spare substances. These elements of the plant cell closely cooperate together, ensuring the proper functioning of the cell. They are found in all plant cells, irrespective of the type of plant. Apa itu genetika tumbuhan? Genetika tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari kenapa sih tumbuhan bisa memiliki sifat yang berbeda-beda. Kenapa ada daun besar dan ada daun kecil? Kenapa warna bunga bisa berbeda-beda? Dan kenapa ada tanaman yang cepat banget tumbuhnya? DNA adalah petunjuk hidup bagi tumbuhan. DNA menyimpan informasi tentang bagaimana tumbuhan tumbuh dan seperti apa sifatnya. Misalnya, daunnya hijau, bunganya pink, batangnya tinggi, dan lebih tahan terhadap hama. Di manakah DNA berada? DNA berada di dalam bagian kecil bernama sel. Di dalam sel, DNA banyak tersimpan di inti sel, yaitu pusat pengatur tumbuhan. Selain itu, ada juga DNA di bagian pembuat makanan tumbuhan yang disebut dengan kloroplas, dan bagian penghasil energi atau bisa disebut juga dengan mitokondria. Bentuk DNA seperti apa sih? DNA berbentuk seperti tangga yang diputar, terkadang juga terlihat seperti spiral. Di tangga itu ada pasangan kode kecil, misalnya A bertemu T dan G bertemu C. Mereka selalu berpasangan seperti puzzle. A cocok dengan T dan G cocok dengan C. Pasangan ini membantu DNA menyimpan informasi dengan rapi. Di dalam DNA ada bagian kecil yang disebut gen. Gen seperti instruksi khusus atau petunjuk kecil dalam DNA. DNA itu diibaratkan seperti buku besar petunjuk.
dan gen diibaratkan seperti isi petunjuk kecil di dalam buku tersebut. Misalnya, satu gen membantu menentukan warna bunga, gen lain membantu menentukan ukuran buah, dan gen lainnya membantu membuat tanaman lebih kuat. Nah, selanjutnya ada pewarisan sifat. Tumbuhan bisa mewariskan sifat kepada keturunannya. Peristiwa ini terjadi karena informasi di DNA ikut diwariskan. Contohnya, kalau induk tanaman punya buah yang manis, anak tanamannya bisa memiliki sifat yang mirip. Nah, kalau induknya tahan penyakit, keturunannya mungkin juga lebih kuat. Kenapa genetika tumbuhan penting? Karena bisa membuat tanaman lebih sehat, menghasilkan buah lebih baik, membantu tanaman tahan dari penyakit dan hama, dan yang terakhir untuk menjaga ketersediaan makanan.